ধন্যবাদ মোহাম্মদ সিয়ামকে। এই পর্যায়ে রাসূল পাক হুজুরে আরবি নূরে মুজাসসাম জনাবে মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে যৌথ পরিবেশনায় নাতে রাসূল পরিবেশন করবেন আপনাদের সুপরিচিত জামালি নেসারিয়া দিনিয়া হাফিজ মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ ও মোহাম্মদ সামির। মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ ও মোহাম্মদ সামির। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अर्जु भारा दिए मोर जिंदगी भार इंतजार जिंदगी भार इंतजार अर्जु भारा दिए मोर जिंदगी भर इंतजार जिंदगी भर इंतजार या मोहम्मद नबी रहमत या मोहम्मद नबी रहमत दाओ जिंदगी भर इंतजार जिंदगी भर इंतजार जिंदगी भर इंतजार जिंदगी भर इंतजार क्यों तेरे ना खाली हाथे नबी तुम्हार दरबार होते क्यों तेरा खाली हाथे नबी तुम्हार दरबार होते तबे केन हमें विपद
जिंदगी भर इंतजार जिंदगी भर इंतजार अर्ज़ भरा दिल मोर जिंदगी भर इंतजार जिंदगी भर इंतजार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि